پڑھیے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ گزشتہ کیا بات ہوئی تھی کہ جس کے اندر یہ 6 خوبیاں ہوں گی، 6 گن ہوں گے، اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر لکھا ہے، جن کے مقدر میں کفر لکھا ہوا ہے، علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ دو ٹوک فیصلہ ہے کہ جن کے مقدر میں اللہ نے کفر لکھ دیا ہے تو وہ کافر ہی رہے گا، کافر ہی مرے گا۔ آپ انہیں جہنم کے بارے میں ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، اے نبی، اے محبوب، وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ کیوں؟ یہاں ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہم کتنے مقدر والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایمان مقدر فرما دیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم بھی ویسے ہی کافر کا کافر رہتے۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ایمان جیسی دولت، جس کی کوئی قیمت ہو ہی نہیں سکتی ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت ہو ہی نہیں سکتی ہے، نہ اس کو کوئی تول سکتا ہے نہ ناپ سکتا ہے، کیونکہ ایمان کی قیمت صرف جنت ہے، اور جنت انمول ہے، اس کا کوئی مول بھاؤ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم مقدر والے ہیں، قسمت والے ہیں کہ اللہ نے ہماری زندگی جیسے بھی گزرے مگر اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ تو عرض ہوا، اے مولا کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ جن کے مقدر میں کفر لکھا ہے ان کو ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، گھٹا ٹوپ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور مہر کہاں لگتی ہے آپ کو پتہ ہے نا؟ کوئی کام جب کسی چیز کا فیصلہ ہو جاتا ہے، جب بات فائنل ہو جاتی ہے تو اس میں مہر لگا دی جاتی ہے۔ تو اب جن کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، کفر ہے، تو اللہ نے ان کے کفر پر مہر لگا دی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہی رہے گا، کافر ہی مرے گا۔ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ پیارے سامعین، پیارے ناظرین، در حقیقت یہ آیت ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، یہ 2 آیت۔ تو ادھر 5 آیت
جو خالص مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، جن کا کامیاب ہونا، جنتی ہونا کنفرم ہے، 5 آیتوں میں ان کے بارے میں ذکر کر دیا، اور 2 آیتوں میں جو خالص کافر ہے، وہ کافر ہی رہیں گے، کافر ہی مریں گے، ان کا کفر کبھی بدلے گا نہیں۔ تو 2 آیت میں جو کھلم کھلا کافر ہے، جن کا کافر ہو کر کے رہنا اور مرنا کنفرم ہے، ان کے بارے میں 2 آیت میں بتا دیا، 5 آیت میں خاص اور خاص مومنوں کے بارے میں بتایا، اور 2 آیت میں کافروں کے بارے میں بتایا۔ اب اگلی جو 13 آیتیں آ رہی ہیں تقریباً، تو یہ ان لوگوں کے بارے میں جو دکھنے میں تو مسلمان ہے، دکھنے میں شکل و صورت میں مسلمان ہے، مگر اللہ کہتا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ سب سے خطرناک قسم ہے، یہ سب سے ڈینجر ہے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر یعنی پورے اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا واضح کر کے بتا دیا ہے، پورا واضح ہے کہ نہیں، کہ یہ 20 آیت تک، پوری 20 آیت تک 3 کیٹیگری کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، 3 پرکارر مانوش، 3 پرکارر، 1 2 3 لوگوں کے دماغ بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر چیزوں میں 3 کوالٹی ہوتی ہیں، ہے نا، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، اسکول میں جائیے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، اور دماغ کے اعتبار سے، مائنڈ کے اعتبار سے بھی 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اعلیٰ کوالٹی کا دماغی، اس کے بعد نارمل، میڈیم، اس کے بعد بالکل 3rd کلاس کا ہے آدمی، بڑا فائن ہے، بالکل 1 نمبر کا ہے، 2 نمبر کا، 3 نمبر کا ہے۔ تو اب یہاں لوگوں میں ایمان اور کفر کے بارے میں بھی 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک ہائی کوالٹی کے مومن، جو مومن رہیں گے، مومن مریں گے اور کنفرم وہ جنت جائیں گے، اور 2 نمبر پہ کٹر کافر ہی رہیں گے، کافر ہی مریں گے اور سیدھے جہنم جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ مگر سب سے جو ڈینجر قسم کے لوگ ہیں وہ کیا ہے، کہ وہ دکھنے میں تو مسلمان ہے مگر حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ ان کے لیے 13 آیتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، انہی کے لیے زیادہ آیت، 13 آیت میں انہی کے بارے میں ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب کہ جن کو زیادہ، جن سے زیادہ آگاہ کیا جا رہا ہے، জিনাদের থেকে সতর্ক বেশি হওয়ার আদেশ রয়েছে, তাহলে নিঃসন্দেহ নিশ্চয় এরা বেশি ডেঞ্জার। এই জন্যই আল্লাহ পাক পরবর্তীকারে আলম এই 13টি আয়াতের মধ্যে ওদের থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হুঁশিয়ার করেছেন, হুঁশিয়ার, সাবধান, ডেঞ্জার, दिस मैन्स फुल डेंजर। ये जो है ना बड़े खतरनाक लोग हैं। आपको लगेगा कि मुसलमान है, मगर हम नहीं कह रहे हैं, कुरान कह रहा है कि नहीं ये मुसलमान नहीं है भाई। तो ये सबसे डेंजर किस्म है हमारे लिए, जिनसे दीन को नुकसान, दुनिया को नुकसान, परिवार को नुकसान, मस्जिद को नुकसान, मदरसे को नुकसान। क्योंकि शक्ल सूरत में तो मुसलमान है, आप उसको मस्जिद से बाहर नहीं कर सकते। वो कुरान भी पढ़ रहा है, नमाज़ें भी पढ़ रहा है, मदरसे भी कायम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो दुनिया की नज़र में, हुकूमत की नज़र में तो वो मुसलमान है। आप तो उनको कह नहीं सकते कि वो मुसलमान नहीं है, मगर कुरान का फतवा है कि नहीं वो मोमिन नहीं है। وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اس سے پہلے جو گزری 2 آیت ہے کافروں کے بارے میں، یہ ابو جہل، ابو لہب، ان جیسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ دین پھیلائے۔ آپ دین پھیلانے گئے، ہدایت دینے گئے، مگر ان لوگوں نے نہیں مانا، دین قبول نہیں کیا، تو آپ پریشان ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے،
आपको तकलीफ हुई, कष्ट हलो, दुख पेलेन आपनी, एत आमी चेष्टा करलाम तबुओ आमार आंकल आमार चाचू इस्लाम ग्रहण करलो ना। तो अल्लाह पाक इरशाद करलेन, हे आमार महबूब, आपनी आमार आखिरी महबूब, आपनार जो करणीय कर्तव्य आपनी करलेन, तबलीगेर जा फरिजा आपनी अंजाम दिए दिएछेन, सेटार प्रतिफल आपनी पेये जाबेन, सेटाते कोनो कमी करा होबे ना। किन्तु एदेर कपाले ईमान लेखा नेই, एरा ईमान ग्रहण करबेन ना। এই জন্যই এই মেহবুব আপনার যা কাজ আপনি করে দিলেন, শিক্ষা দেওয়ার কাজ ছিল, তাবলীগ করার কাজ ছিল, ধর্ম প্রচার করার কাজ ছিল, তাওহীদ এবং রিসালাতের যা বিষয় ছিল ওই বিষয়গুলোকে আপনি পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, আপনার ফরজ আদা হয়ে গেছে। এখান থেকে আপনার ডিউটি শেষ। এবার ওদের যা রেজাল্ট, কি রেজাল্ট, এই যে আপনি ওনাদেরকে হেদায়েত করুন কিংবা নাই করুন, ওরা কিন্তু হেদায়েতের পথে আসবে না, হেদায়েত তারা গ্রহণ করবেন না। तो 2 आयतों में क्लियर कर दिया। अब ये जो डेंजर किस्म के लोग हैं, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, और कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाए। अल्लाह पर ईमान है, वो लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लेके आए और क़यामत पर भी हमारा ईमान है, मगर कुरान कहता है, अल्लाह फतवा दे रहा है कि वमा हुम बिमुमिनीन, ये ईमान वाले नहीं हैं। अब बोलिए, जो पक्के मोमिन हैं दिक्कत नहीं है उनसे, हमें जो पक्के काफिर है उनसे भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम उनको पहचाने कि ये पक्का काफिर है, ये पक्का मोमिन है, ये पक्का काफिर है, इनको पहचानने में दिक्कत नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे कि कुछ बीमारियां होती है, आदमी तंदुरुस्त है वो भी ठीक है, और अगर बीमार है ऊपर घाव हो गया है तो हम देख रहे हैं कि घाव हो गया है, वो पकड़ में आ रहा है, कहीं जख्म लग गया, सर्दी है, खांसी है। मगर जब पेट के अंदर, छाती के अंदर, नस के अंदर कैंसर वाली बीमारी, ब्लड कैंसर, ये बीमारी ऐसी है कि दिखता आदमी अच्छा है, मगर ये अंदर की बीमारी ऐसी है कि आदमी पकड़ नहीं पा रहा ना। तो ये बहुत बड़ा घाव, ये बड़ी बीमारी नहीं है, क्योंकि वो पकड़ में आ रहा है, हम उससे निमट लेंगे। मगर जो अंदर की बीमारी है उससे निमटना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही जो पक्का मोमिन है वो तो अपना दोस्त है, जो पक्का काफिर है पक्का दुश्मन है, मगर ये हम ही में रह करके हमारा दुश्मन है। आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप इसको बोला गया है। अगर बाहर सांप है तो हम उससे मुकाबला करेंगे, लेकिन सांप अंदर घुस जाए तो उसका क्या करेंगे आप? तो इन्हीं लोगों से अल्लाह होशियार कर रहा है कि बंदो होशियार हो जाओ ऐसे लोगों से। आखिर अल्लाह पाक परवरदिगारे आलम ऐसे लोगों को जो कह रहे हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, এরা বলছে যে আমাদের ঈমান আছে, আমরা আল্লাহর উপর ঈমান নিয়েছি, কিয়ামতের উপরে আমাদের বিশ্বাস আছে, কিন্তু আল্লাহ বলছে এরা মুমিন নাই। কারণটা কি? আল্লাহ বলছেন युखादिऊन अल्लाह वल्लदीन आमनू, इसलिए कि ये लोग अल्लाह को और मुसलमानों को धोखा देना चाहते हैं, मुसलमान होकर के मुसलमानों को धोखा देना चाहते हैं, अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। वमा यख्दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, और हकीकत में ये धोखा नहीं देते मगर अपनी जानों को, और उन्हें शऊर नहीं। সত্যতা আর বাস্তবতা এটাই যে এরা ধোঁকা দিচ্ছে, প্রকাশ্য হিসাবে এইটা যে আমি আল্লাহকে ধোঁকা দিচ্ছি, মুমিনদেরকে ধোঁকা দিচ্ছি, কিন্তু বাস্তব সেটা নয়। এরা আল্লাহ এবং মুমিনদেরকে ধোঁকা দেওয়ার একটা পথ নিয়েছে, কিন্তু বাস্তব এইটা যে তারা নিজেকেই ধোঁকা দিচ্ছে। এই ধোঁকা দেওয়া আল্লাহর কোনো ক্ষতি করবে না, मोमिन जरा सत्य पक्का सच्चा मोमिन तादेर कोनो क्षति करबे ना। एरा धोखा दिए निजेकेई धोखा दिच्छे, এই দুনিয়াতেও এরা জলিল এবং অপমান হবেন এবং
কিয়ামতের মাঠেও প্রত্যেক মানুষের সামনে এরা প্রকাশ্য হয়ে যাবেন যে এরাই ছিলেন যারা প্রকাশ্য করতো যে আমরা মুমিন, কিন্তু আল্লাহর নিকটে এরা মুমিন নাই। ফি কুলুবিহিম মারাদুন ফাযাদাহুমুল্লাহু মারাদা, इनके दिलों में बीमारी है, इनके दिल में, ये लोग जो खुद को मुसलमान तो कहते हैं, मोमिन कहते हैं, मगर इनके दिल में क्या बीमारी है। बोला मैंने अभी ना कि अंदर की बीमारी पकड़ में नहीं आती, तो कुफ्र और ईमान के बीच में ये जो बीमारी है एक, इनके अंदर की बीमारी है। फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, तो अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ा दी। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। बिमा कानू यकज़िबून, बदला उनके झूठ का, क्योंकि ये अपने को मोमिन और मुसलमान कहते तो थे मगर अंदर अंदर झूठ छुपी हुई थी। जाहिर करते थे सच्चाई को मगर छुपा के रखते थे झूठ को। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि ये इनके दिल की बीमारी है। इसलिए ऐ मुसलमानों, आप अपने दिल की बीमारी को साफ कीजिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये बीमारी हम में तो नहीं है। हर एक इंसान को परखना चाहिए। अल्लाह आपको तराजू दे रहा है, उस तराजू के ऊपर अपने ईमान को टटोलिए कि कहीं हमारा ईमान तो कहीं ऐसा नहीं है कि हम ऊपर से मुसलमान तो हैं, कहीं अंदर से हमारा दिल बीमार तो नहीं है। अगर इस किस्म की बीमारी होगी तो फिर ऐसा इस्लाम ना काम आने वाला, ना ऐसा मुसलमान कहलाना काम आएगा, ना कुरान पढ़ना काम आएगा, ना मस्जिद बनाना काम आएगा, कुछ भी नहीं। लिहाजा आप क्या करें, अपने ईमान को टटेलें। कुरान हुक्म दे रहा है, अल्लाह फरमा रहा है कि इस किस्म के लोग हैं। और एक अमल भी बता दूं आपको मैं कि जब आप कहीं वकील के जहाँ कोर्ट कचहरी में जाएं, कहीं भी जाएं, आपको थरथराहट होती है, घबराहट होती है, तो आप 7 मरतबा ये आयत करीमा पढ़ के दम करके जाएं। या जो लोग बाइक चलाते हैं, पुलिस का डर रहता है, सताता रहता है, तो ये 7 मरतबा ये आयत करीमा पढ़ के सीने में दम करके जाएं। इंशाअल्लाह आपका जितना विश्वास मजबूत होगा, आपके सामने वाला दुश्मन उतना ही आपसे घबराया हुआ होगा। ये कुरान की तासीर है। वो आयत क्या है? ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये आयत खास करके जब काफिरों के सामने आप जाएं, काफिर हकीम हो, काफिर हो, वकील हो, जज हो, कलेक्टर हो, पुलिस अफसर हो, कोई भी हो, जब आप उनके सामने जाएं तो आप ये आयत करीमा 7 मरतबा पढ़ के सीने में दम कर लें और फिर जाएं। इंशाअल्लाह उनकी तरफ से जो घबराहट है आपके लिए, वो घबराहट नहीं होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। फिर इंशाअल्लाह आगे बताया जाएगा। अभी जो 13 आयतें उनके हक में हैं, क्या क्या करतूत है इन लोगों के कि वो मुसलमान होने के बावजूद अल्लाह कहता है कि वो मुसलमान नहीं हैं। आखिर क्या कारनामे हैं उनके, क्या क्या उनकी बातें हैं, क्या क्या करतूत हैं, इंशाअल्लाह फिर आगे बताया जाएगा। और इंशाअल्लाह कल अल्लाह ने चाहा तो कल और परसों इंशाअल्लाह हदीस पर गुफ्तगू होगी, हदीस शरीफ की यहाँ पे तालीम होगी इंशाअल्लाह। जैसे कि चैप्टर में आपने देखा ही है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ सुना खुद सुन करके खुद भी अमल करें और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें, बयान करें कि भाई लोग 3 तरह के होते हैं। ये आप दूसरों तक शेयर भी करें ताकि शेयर करने का भी आपको सवाब मिले, सुनने का भी सवाब, पहुंचाने का भी सवाब। नबी फरमाते हैं बल्लिगु अन्नी वलो आया, जहां तक हो सके कि मेरी एक बात भी सही तुम दूसरों तक पहुंचाओ। जो कन्फर्म मेरी बात है, शरीयत की बात है, दीन की बात है, दूसरे मुसलमान तक तुम पहुंचाओ। ये भी बहुत बड़ा सदका है।